दर्शक बंधु मु विभूति नायक आपण मानक स्वागत करुच्ची आम लचापड़ा विभू क्रिएशन यूट्यूब चैनल को समस्त को महाशिवरात्रि अनेक अनेक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आज आम पहुंच जाइए गुरुंठी रोड और लचापड़ा रोड स्थित मझिरे अच्छा प्रभु गंगाधरेश्वर महादेव लचापड़ार किसी दूर एवं गेट बजार मात्र 3 किलोमीटर दूर अच्छी प्रभु गंगाधरेश्वर सिद्धपीठ। प्रभु गंगाधरेश्वर ये पाणी महाप्रभु नाम प्रसिद्धि लाभ कर। तो आज आम महाशिवरात्रि उपलक्षे आज आम किसी भक्त मान किसी किंवदंती जाना और सेवायत और मंदिर परिचालना कमिटी तरफ महाप्रभु केमिति आविष्कार हेले केमिति एठारे पूजा पाउछन्ति एवं महाप्रभु का महिमा ऐतिहासिक तथ्य और किंवदंती विषय जानिबा। तो मो सहित जोड़ी रुहतु से पहुंच जाइछन्ति प्रभु गंगाधरेश्वर महाप्रभु सिद्धपीठ अच्छी। आज महाप्रभुंकर महाशिवरात्रि जागर उपलक्षे आम पहुंच जाइछन्ति लचापड़ा और गुरुंठी रोड स्थित प्रभु पाणी महाप्रभु गंगाधरेश्वर पीठ में महाशिवरात्रि उपलक्षे देखि पारुछन्ति मो पछारे अनेक भक्त श्रद्धालु मान अछन्ति तांको मानक ठारू किछि बाइक ग्रहण करिवा। आगे आपनको लचापड़ा विभू क्रिएशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। समाज मंगल देश मंगल राज्य मंगल जिलार मंगल जमी हो भगवान प्रार्थना करूँ। केतोड़ आछन्ति आगे कमिटी बहुत भल सब जिन समाधान बाट खोजी पार्किंग आरंभ करके लोके जीवा आसवा कर सब सुव्यवस्था कर कमिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार थैंक यू। आम पाखे आज जन माँ उपस्थित अच्छा बुझा महाप्रभु पाणी महाप्रभुंकर महाजागर उपलक्षे माँ आसछन्ति माँ लचापड़ा विभू क्रिएशन को स्वागत। कौन कहे आज जागर उपलक्षे आम पूर्व पुरुष जिनसा लागू अच्छी आगे आम पिलर तो आसु मंदिर को पर्यटन आसु अनुभूति अच्छे आगे अनुभूति मैंने तो पूर्व पुरुष लगी अच्छी आम पिलर से टायर गले गले आज आज बंद आगे कौन आप घर के आमर बरिया आगे आम 8टा बसलु आप विश्वास कर महाप्रभु गंगाधरेश्वर आप मनोकामना पूर्ण करेंगे। हाँ लचापड़ा विभू क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आप स्वागत आज्ञा। महाशिवरात्रि जागर उपलक्षे आपको अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। आम पाखे उपस्थित अच्छा प्रभु पाणी महाप्रभु गंगाधरेश्वर मंदिर मुख्य सेवायत आप शुभ नाम कौन आज्ञा? शुभ नाम हूँ गंगाधरेश्वर पाणी महाप्रभु। आपन नाम आज्ञा? आम गंगाधरेश्वर महाप्रभु आज पीठ में महाशिवरात्रि उपलक्षे कौन कौन पूजा नीतिकांति रही कह आज्ञा? महाप्रभु नीतिकांति सकाल नीतिकांति सरीला आउ संध्या नीतिकांति अच्छी महाप्रभु केमिति इतिहास रही महाप्रभु को महात्म्य कौन रही आज्ञा? महाप्रभु वर्ष खुरार बाहर पाणी महाप्रभु वर्ष खुरार बाहर आविर्भाव होती प्रत्येक देवता आज्ञा मंदिर में कौन पर्वपर्वाणी पालित होती भक्त मैंने भिड़ जमाते भक्त मैंने बहुत भिड़ रोचे आज्ञा। शीतल षष्ठी यात्रा होती संक्रांति गहली होती सोमवार गहली होती चतुर्दशी गहली होती चतुर्दशी मत बहुत गहली होती गले शीतल षष्ठी यात्रा होता किसी विभिन्न प्रकार महाप्रभु कार्यक्रम होती मंदिर में कौन उन्नति कौन उन्नति बाकी अच्छी कहे महाप्रभु किसी किसी उन्नति है उन्नति हम शिवरात्र पर मंदिर भांगी टेकिया बोलते सब कार्यक्रम महाप्रभु रही भक्त मैंने रोचे कार्यक्रम होती।
ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ପାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ମହାପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ନଚାପଡ଼ା କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ଅଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଉନ୍ନତି କାମ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏସବୁ ଉନ୍ନତି କାମ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ ଆମେ ଏତିକି ଗଙ୍ଗାଧର ସେବାକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଦାନ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଏସବୁ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାଦେବଙ୍କର ମୁଁ ସଭାପତି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 3ଟା ଜଳ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖୁଡା ହେଲା ସେଠି ଜଳ ବାହାର କରାହେଲା। ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ସେଠୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ ମାରବାଡି ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଶ ହେଲା ସେ ସବୁଠୁ ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କମିଟି ଗଢି ଉଠୁଛି। ଗଢି ଦ୍ଵାରା ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି। ଏଠି 10 ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅନଲାଇନ ରଖାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଚାହାନ୍ତି ଏଠି ଭୋଜିଭାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଯଦି କେହି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ବ୍ରତ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦାସ। ସେ ମନ୍ଦିର ରହୁଛନ୍ତି ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ବିବାହ ସବୁ ହେଇପାରିବ ତାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାତିରେ କେତେଟା ବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ମନ୍ଦିର ଚୂଡା ଉପରକୁ? ଓ ବାବୁଲି ସାହୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଜି ମହାପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଚାଲିଅଛି। ପୁଣି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମାଗମ ଚାଲୁ ରହିବ। ମହାଦୀପ ଲାଗୁ ରହିବ 10ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ମହାଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଲାଗିଛି ଯୋଉଟା କି ଅଷ୍ଟପ୍ରହର କରାଯାଏ। ସେଇଟା ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଅଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡର ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମେ ପାରୁଛେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏତେ ଦୂର ପାଛୁଟି ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏଇ ମନସ୍କାମନା ମୋର ରହି ଗଙ୍ଗାଧର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗଙ୍ଗାଧର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କେମିତି ମନ୍ଦିରର ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ? ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ମନ୍ଦିରର ତ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ହାତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଯଦି ବା ଗଙ୍ଗାଧର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମେଳରେ। ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଟା ବଢିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଟା ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ପରିମାଣରେ ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ତୁଚ୍ଛ ମୂଲ୍ୟ ହେଇ କିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବଡ କାମଟା ହଉଛି ରାସ୍ତା କାମ ଆଉ ମନ୍ଦିର କାମ। ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ତାହା କିଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ହରିଓମ। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମର
जो पाणी महाप्रभु बा गंगाधरेश्वर मंदिर कौन सी गाँव निकट न थाई आज ये भक्तों समागम विभु कृपा नथिले हेई परिबनी आज की 3 वर्ष तले एई मंदिर जो अवस्था थिला 3 वर्ष भीतर बहुत परिवर्तन हेछि तथापि लोकंकर सहयोग सहित सरकार किसी अनुदान आसवा निहाती आमे कामना करूछु आशा करूछु आम पाई जो मार्गटा रही से मार्गटार आउ टिके प्रशस्तीकरण कले आउ टिके उपकृत हेउंते समस्त भक्त तथा मंदिरटा को जो कहले हमर बाबली भाईटा मंदिर जो उन्नति हेले आउरी मंगल हबो आशा करू आपण मानका जो जरिया आम एति मात्र अनुरोध सरकार करू जे आम प्रति से दृष्टि दिंतु मंदिर उन्नति पर चिंता करूँ देखुवे महाप्रभु मिष्टान भोग रही आम पचारि बुझा केमी मिष्टान भोग रही भक्त मैंने केमी पाइपर। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। कहते आज्ञा केमी प्रसाद भक्त मान वितरण कर महाप्रभु भक्त मैंने केमी पाइपर यार मूल्य के रही प्रत्येक मूल्य मात्र 10 टंका लडू मालपा पुलियारम क्षीर खजा एवं जिलापी आगे प्रत्येक मूल्य मान 10 टका रही आज्ञा भक्त मैंने सुरखुरी पाइपर। धन्यवाद आज्ञा समस्ते मिसी कहवा प्रभु गंगाधरेश्वर महाप्रभु आज्ञा लचाबड़ा विभु क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आज महाशिवरात्रि पवन परिसर में आपको अनेक अधिक अधिक शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँ। आज्ञा आप मंदिर केमी प्रतिष्ठा है केते वर्ष धरी रही आपड़ी केते वर्ष सहित जड़ित अच्छा महाप्रभु पाणी महाप्रभु केमी महात्म्य रही कौन ऐतिहासिक किंवदंती रही आप कहे। ओम नमः शिवाय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं च चन्द्रावतंसं रत्नो कलिपतजलाङ्गं परुषमगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासेन हमन्ता स्तुति मम रगणे भाग्यकृति वशानां विश्वाकिं विश्ववन्दन निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। आज महाशिवरात्र अवसर में समस्त भक्तगण शुभ मानसा करी भगवान उद्देश्य जहाँ कहूँ महाप्रभु अनादि काल विराजमान कर उत्पन्न उद्भावन विषय कहीं भी किसी कही पारु ना मात्र बहु अनादि काल महाप्रभु ये बिल भितर थे पानी रे बुड़ी पानी महाप्रभु गंगाधरेश्वर महाप्रभुर मुंड पर कुंड अच्छी से कुंडर पानी भर्ती आसिक शिवलिंग आसी पड़े तेणु ना गंगाधरेश्वर महाप्रभु प्रत्यक्ष आउ डाकिले ओ करिया देवता जार जहाँ मानसिक अच्छी महाप्रभु पाखे मुंडेटी मारदी पड़े तार मानसिक अचिरे साधन हो जाए तार शीघ्र शीघ्र से फल प्रदान करे ना आशुतोष महाप्रभु विषय कहवा बाहुल्य महाप्रभु दीर्घ मुझे आसिक मंदिर पुरोहित मुझे आसिक पाखापाखि 28 वर्ष है मंदिर में बहुत लोग आस बहुत मानसिक कर समस्त मनस्कामना से पूर्ण करती महाप्रभु तो अच्छा बहुत वर्ष है ऐतिहासिक माने गंगाधरेश्वर मुंड जल आसिक मुंड खाता पड़े तेणु ना गंगाधरेश्वर कहुए यहाँ ऐतिहासिक महात्म्य। आज सकाल केमी नीतिकांति चलती महाप्रभु आज मध्यरात्रि केपरी महाप्रभु महादीप उठिब कौन कह आज भोर 4 मंदिर भिड़ा होगा प्रथम आमर मंगल आरती है महाप्रभु महामाजना है माजना पर भक्तर दर्शन उद्देश्य मंदिर खोला तापर आमर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम चलला राति 10टा अधे पर आमर महादीप उठार व्यवस्था रखा। धन्यवाद आज्ञा।